ሰላም كما يتخونو كبراتن فتواتن تخاتاتلتي ازي چانال لومي زغربو لكم زانتا بزعبا حدا ابز قربو اوان عبينا علمنا مزرارب زخونه ميستريوم ازي زانتازي بزعبا فقري محواي كابسن امراوي مهسيتي كمون بزعبا مبقع دك انستيو زبلو روح راحت قالات زحزي نيروم ግን ከዓ አመወዳቱ ናብ ጸልማት መጻወድያን ስናምራው ባርነትን ዝተቀየረ ክፉእ ጉዕዞ እዩ ነይሩ ኣብ 2004 ኣብ ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ እታ ንነዊሕ እዋን ማእከል ሓደስቲ ሓሳባትን ነጽነትን ኮይና ጽንሐት ከተማ ሓንቲ ኒኮል ዳይደን ዝስማ በሊሕን ማራኺትን ሰበይቲ ዋን ቴስት ዝበሃል ትካል መሰረተት እዚ ትካል እዚ ካብ መጀመርትኡ ተራ ናይ ንግዲ ትካል ኣይነበረን نسان عالم زلاليتو كم ناي وسيب دحنتن فوسان ويخع سيكشوال ويلنس مأخل جيرايام نقول دايدون نسابات كتأكب كلا ننبسخم على ليو كابتا وشتخم ظلونا حلو في مقصلتي تفوسو تبل نيرام اتقاندي مقابري عدما أورغازماوي تمستو ويخع أورغازميك ميديتيشن زبهال سلطاناي نيروم نسا زلم مدزي كميوكا ويخع سرع تمستون مستنتانن سلامن عرفتن زهبن بر رخص ويد ما نايوسي بتكبار كم زخونه كالئ بأدام لكو كم زخونه جيرا ايتسبخ النيرام ابتوانتي زمناوي ناي معرب عالم سب كبزح سرحن بينتن استلعله اوشت او سلام يدلي نيروم سابات بفلاي دما بهيوتهم بسنكز تفالالي مهسب تستقودو بينت ويخع بحتولوس تسمعهم ويفقرن حاليتن زدولي سابات نابز تكال زكو حزو جماروم فلوت ساباتن عبيتا هبتاماتن كي ترفو بتتمرتا تسحبوم متيتات كتصحفوا لجمروم عبيت مدرخات دما معصوم كفتولام مبزحتهم نبز تكال زو حزو نور سبات حديشنا هيوت برهان كنركبينا كابناي قدم صلماتنا حرخن وصينا إلو ممزامنو نيروم سبات نيمانن صقامن كيتأمتو بدن بكاي استبهاللو نخلو زلوم نبرت شيطام نابسام فرانسيسكو كوحزو جمروم ግን ድማ ዝኹሉ ፍሽኽታን ብሩህ ተስፋን ናይ ሓደ ዓቢ መጻወድያ መእተው ማዕጾ ጥራይ ነይሩ እዚ ትካል ወይ ከዓ ዋን ስቴት ካብታራ ናይ ስልጠና ማእኸል ናብ ሓደ ፍሉይ ባዕድ ኣምልኻዊ ጉጅለ ክቕየር ብዙሕ እዋን ኣይወሰደሉን ኒኮል ዳይደን ምስታ ናይ ማርኬቲንግ ሓላፊኣ ዝነበረት ራቸል ቸርድዊዝ ብምዃን ንኹሎም ኣባላት ሙሉእ ብምሉእ ክቆጻጸርዎም ጀመሩ ከመይ ገይሮም እዮም ንሰባት ኣእምሮኦም ኣሲሮምዎም ዝብል ሕቶ ኣብ ርእስኹም ክፍጠር እዩ እቲ ሜላ ኣዝዩ ረቂቕን ስነ ኣእምሮዊ መጽናዕቲ ዝተገበረሉን እዩ ነይሩ ፈለማ ላቭ ቦምቢንግ ዝበሃል ሜላ እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም حدي سب نبت تكال كمتص كلو كل سب ينقو يفكرو اب عالم فولي بوتا زلو سب كم زخونه غيرو ينكروم اتوصعن بينو زنبرن سب اب موداتا ناي حقنيا سدرا بيت تفكر نسبات رخيبيلو كحسب يجمر نغزا رؤسو دما مولنت تكال يركب اتخلع ميلا دما مستر كوصو مغبارن اندغنا دما بو مفررحن زبليوم سبات ابتناي مستنتان ويقعان ناي تمستوان كلنا يوشطون فرحي حلف سلام تاريخهم حفرتهم من دخلنتهم كزاربو يقدروا نيرهم نكولن راتشلن نزي مسترزي بتنكاغين زغرصو نيران مزجبن دما يحزوهم ثاني عندما سبات كابتي كوجل خوصك حسب كلو نزي مسترزين مقوصصارن نمفررحن يتقمال نيران بقلتي انت وثقي اذا تاريخ زين كل عالم كنغرينا بمبال يفررح نيران اتصال سايميلا مقلال ويقع ايزوليشنيوم أبلات كابتي ناي قدم فتوتهم كابولدهم كامت صابرتهم كرحقو يقدريهم نيرهم نساتهم نع خير دوخانيهم نساتهم أبتي ناي قدم صلباتيهم دلو نحنا ترينا ناي حق صدرخا يبلوهم نيرهم أتهم سبات مزفتو ومن صدرو من ركب مساقوارو صدما كابوان ستيت وزعي هيوت كم زيبولهم كونوم اتزخف اقن ناي كنزب موقحي نيروم اتي ناي مئتو سلطاناتات بوحد جنزبي زجمر نيروم قس بقس اتوم زلعلو ناي مستر سلطاناتات 10,000 دولارات يحطو نيرهم سبات نزن مغفال جزاوتهم بمتحز خالي نبرتهم انداشتو كخفلون عدا خاتون يكبرو نيرهم اتي زقرم نا عدا قلقلوت كرخبو اتتكالي زمچاچ ولم نيرهم ويخع بحصيرو ناي جزاوتهم ناي خالي نبرتهم وحسب محز اتتكالي زعديهم نيرهم اب عميق عدا مستشمم دما كابتي كوجلوت يم كنبرو زيخلو 3 ساعات باروت يم خوينهم اتمنتاي نتعدا كيخفول كابت تكال كوص ايخولن اتعدا مخفال دما ايخولن شعي دما نايزي جوجل هيوت نابز خوفو بأدام لكون نابز خفة صالماتاو بارنتن زاتوم ابوشت ات محبرسب وان ستيت بحق انتاي فتصام نيرون تدعيلنا اتوم اب عميق ناي گنزب عدا زاتو عبالات نتعدا من مخفال ابت تكال بنص اويخ بازيو تحت كفليت كسرحي قدر نيرم
እቲ ዝሕዘንን ጸልማታዊ ወዝ ዝጅምረሉን ኣብዚ እዋን እዩ። እቲ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ስራሕ ምኽሻን ምጽራይ ናይ ኣትክልቲ ስራሕ ኣይነበረን። እቲ መስደመም ታሪኽ እቶም መራሕቲ ጉጅለን ሰባት ናይ ግድን ጾታዊ ኣገልግሎት ወይ ከዓ ፎርስ ሴክሹዋል ሰርቪስ ክህቡ የገድዱ ከም ዝነበሩ እዩ። ኣብቲ ቤት ፍርዲ ዝቐረቡ መሰኻኽር ከም ዝገለጽዎ ኒኮል ዳይደንን ራቸል ቸርድዊድዝን ንደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ምስቶም ንትካል ገንዘብ ዘውፍር ሃብታማት ወይ ከዓ ኢንቨስተረት ወይ ከዓ ዓበይቲ ዓማዊል ክድቅሳ ይእዝዝዎን ነይሮም። ነዚ ዝገብራሉ ምኽንያት ድማ ንትካለን ተወሳኺ ገንዘብን ጽልዋን ንምምጻእ እዩ ነይሩ። እቲ ኻሊእ ኣብቲ ውሽጢ ክገብርዎ ዝግደዱ ዝነበሩ ነገር ኣብዚ ብቃላት ክትገልጸውን ዘሰክፍ እዩ። ምስ ዕስላ ወዳት ጾታዊ ርቂ ክገብራ ምግባር ጀሚሩ ብዙሕ ዘሰክፍ ነገራት ክገብራ እየን ዝግደዳ ነይረን። ሓደ ሰብ ኣይፋለይን እዚ ባሃይበለንን እዚ ንዓይ ባርነት እዩ እንተኢሉ ድማ እቶም መራሕቲ እዚ ናይ ውሽጢ ክፍርሒ እዩ ካብ ስነ ኣእምራዊ ሕማምኺ ከተሓውን ተደሊኺ ነዚ ክትገብረለክ ይብልዎን ነይሮም። እዚ ኤቨርዥን ፕራክቲስ ወይ ከዓ ንዘይትደልዮ ነገር ብምግዳድ ምልማድ ዝበሃል ስነ ኣእምራዊ መህሰምቲ እዩ ነይሩ። እቲ ትካል ቀስ ብቀስ ናብ ዝኾነ ባዕዳዊ ኣምልኾ እዩ ተቐይሩ ወይ ከዓ ጾታዊ ርክብ ዘምልኹሉ ስርዓት እዮም ካንፁ ጀሚሮም። ደቂ ኣንስትዮ ፍጹም ድላይን ከይተሓተታ ብስም መንፈሳዊ ዕብየትን ፍወሳን ክምዝመዛ ይጀመራ። ኣባላት ኣብ ሓደ ገዛ ብሓባር ክነብሩ ይግደዱ ነይሮም። ኣብቲ ገዛ ድማ መን ምስ መን ከም ዝድቅስ ኒኮል ዳይደን እያ ትውስን ነይራ። ሓደ ካብቶም መሰኻኽር ከም ዝበሎ ንሕና ገንዘብና፣ ግዜና፣ ኣካልና፣ ክብርና ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ኣእምሮ ጥዕናና ኢና ሂብናዮም። ንሳቶም ግን ዝያዳ ሃፋትም ጥራይ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ነይሮም። እዚ ፈጺሙ ፍወስ ኣይነበረን። እዚ ሰብኣዊ መሰል ምግሃስን ዘመናዊ ናይ ባርነት ንግድን እዩ ነይሩ ክብል ይገልጾም። ናይዚ ትካል ግዳያት ካብ ዝኾኑ ሰባት ሓንቲ ሚሸል ዝተባሃለት ጓል ኣንስተይቲ መንእሰይ እያ ነይራ። እዛ መንእሰይ ናብዚ ትካል ምፈለማ ክትኣቱ ከላ እቲ እትደልዮ ህይወት ዝረኸበት መሲሉ እዩ ተሰሚዕዋ ነይሩ። ሚሸል ብጾታዊ ርክብ ዕግብቲ ኣይኮንኩን ወይ ከዓ ክዓግብ ኣይኽኣልኩን ኢላ እያ ተኣምን ነይራ። ፈለማ ናብቲ ትካል ክትኣቱ ከላ ዝደለየቶ ነገር ዝረኸበት መሲሉ እዩ ተሰሚዕዋ ነይሩ። ቀስ ብቀስ ግን ገንዘባ እናወዱ ዕዳ ክትኣቱ እንዳገበሩ ናብቲ ዘይትደልዮ ባዕዳዊ ኣምልኾን ናይ ስነ ኣእምሮ ባርነትን ኣእተይዋ። ድሓር ብደንብ ዝተረዳእ ሚሸል ካብቲ ትካል ክትወፅእ እንተደለየት እውን እትወፀሉ መንገዲ ኣይነበረን። እቲ ብስም ሕውየትን ፍወሳን ዘእተዎም ትካል መወዳእታ ዕላማኡ ሓደ ናይ ሰይጣን መጋባርያ ምዃኑ እዩ ነይሩ። በዚ ድማ ካብቲ ናይ ሰይጣኒዝም ትካል ሓደ ጨንፈር ኮይኑ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ባዕዳዊ ኣምልኾ ስርዓት እዩ ተቐይሩ። ግን ከዓ ሓሶት ወይ ከዓ ተንኮል ንዘላለም ተሸፊኑ ኣይነብርን እሞ ብ2018 ሓንቲ ኤለን ህዌት ዝስማ ተባዕ ጋዜጠኛ ብሉምበርግ ነዚ ምስጢር እዚ ዘቃልዕ ዓብዪ ናይ ምርመራ ጸብጻብ ኣውፅአት። እቲ ዘጋለጸትሉ መንገዲ ከምዚ ነይሩ። እቲ ትካል ዓርሱ ንምፍላጥን ስራሕቱ ንምውዕዋዕን ሓንቲ ጋዜጠኛ ክቆጽር ስራሕ መደብ ኣውፅአ። ነዚ ስራሕ መደብ ተወዳዲራ ዝሓለፈት ድማ ኤለን ህዌት እያ ነይራ። እዛ ጋዜጠኛ ፈለማ ክትኣቱ ከላ ከምቲ ማንም ሰብ እቲ ትካል ብዛዕባ ሕውየትን ፍወሳን ከም ዝሰርሕ እያ ኣሚናት እያ። ናብ ውሽጢ ምስ ኣተየት ነቶም ኣባላት ቃለ መሕተት ምስ ገበረትሎምን እቲ ዝስራሕ ኩሉ ብትዕዝብቲ ምስ ተዓዘበትን ግን ብጣዕሚ እያ ደንጊፃ። ስለ ዝኾነ ድማ ዝኣተወትሉ መደብ ረሲዓ ኩሎም ነቶም ዝተበደሉ ኣባላት ቃለ መሕተት ገይራ ኩሉ እቲ ሕማቕ ስራሕቶም ቀሪፃ ሒዛ ብምስጢር ወፀት። ወፂያ ድማ ንብሉምበርግ ሃበቶም። ሚሸል እውን ኣብቲ እዋን ቃለ መሕተት ተገይሩላ እቲ ዘሕለፈቶ ህይወት ኩሉ ብንጹር ገሊፃ እያ። ነዚ ስዒቡ ድማ ነዚ ምስጢር ዘቃልዕ ዓብዪ ናይ ምርመራ ጸብጻብ ኣውፅአት። እቲ ጸብጻብ ንዓለም ዘሰንበደ እዩ ነይሩ። ቀፂሉ ድማ ኔትፍሊክስ ኣብ 2022 ኦርጋዝም ኢንኮርፖሬሽን ወይ ከዓ ዘ ስቶሪ ኦፍ ዋን ስቴይ ዝበሃል ዶኩመንተሪ ብምስራሕ ነቲ ጸልማት ምስጢር ናብ ኩሉ ገዛ እተውዎም። እዚ ድማ ናይ ኣሜሪካ ፌደራል መርማሪ ፖሊስ ወይ ከዓ FBI ዓሚቕ ምርመራ ክጅምር ኣገንደዶም። ኣብ 2023 ኒኮል ዳይደንን ራቸል ቸርዊትዝን ብገበን ሚስጥራዊ ውዲት ንግዲ ባርነትን ናይ ግድን ወይ ከዓ ግዱድ ስራሕን ፎርሱድ ሌበር ኮንስፓይረሲ ተኸሰሳ። እቲ ናይ 5 ሰሙናት ጽዑቕ ናይ ፌደራል ክሲ መስርሕ ኣብ ኒውዮርክ ብሩክሊን ተኻየደ። እቶም ግዳያት ዝነበሩ ሰባት ብንብዓትን ብትብዓትን ቀሪቦም ምስክርነቶም ሃቡ። ሓንቲ ሚካል ዝስማ ግዳይ ንቤት ፍርዲ ክትዛረብ ከላ ኣነ ኒኮል ኣሚነያ እየ ነይረ፣ ግን ኣብ መጻወድያ እየ ወዲቐ ህይወተይ ንምምሕያሽ ዝደለኹ ውፅዕቲ ስለ ዝነበርኹ ንዓ ፍጹም ዒላማ እየ ነይረ፣ እቲ ኩነታት ሓያሎ ግዜ ንነብሰ ቀትለት ክሓስብ ገይሩኒ እዩ ክትብል ገለጸት። ኣብ 2025 እቲ ናይ ፌደራል መጋባእያ
ንኽልቲአን ንገበነኛታት ምዃነን ፈረደም ነዊሕ ከይጸንሐ ድማ ኣብዚ ቀረባ እዋን ማለት እውን ኣብ መጋቢት 2026 እቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዲስትሪክት ዳኛ ዳይና ጉጀራቲ ናይ መወዳእታ ብርቱዕ ፍርዲ ኣመሓላለፈት ዳኛ ክትዛረብ ከላ እቲ ኒኮል ዳይዶን ዝገበረቶ ነገር ብዛዕባ መንፈሳዊ ምልባም ወይ ከዓ ካሊእ ዓለም ኣይነበረን እዚ ገበን እዩ በለት ቤት ፍርዲ ነዚ ስዕብ ናይ መወዳእታ ውሳነ ድማ ሃበም ኒኮል ዳይደን ናይ 9 ዓመት ናይ መእሰርቲ ፍርዲ ተፈረዳ ከምኡ እውን $12 ሚልዮን ንመንግስቲ ክትህብ ተገደደት እታ ራቸል ቸርዊትስ ተባሃለት ናይ ማርኬቲንግ ሓላፊት ድማ ጨካን ኣስጋዲትን ድማ ናይ 6 ዓመትን መንፈቕን ወይ ከዓ 78 ኣዋርሕ ናይ ማእሰርቲ ፍርዲ ተፈረዳ እቲ ፍርዲ በዛ የብቅዕን ቀፂለን ድማ ክልቲአን ነቶም ዝተጎድኡ ግዳያት ኣስታት $890,000 ካሕሳ ክኸፍላ ተፈረደን ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ብስም ፍቕርን ፍወሳስን ኣእምሮን ምብቃዕ ደቂ ኣንስትዮን ዝተጀመረ ዋንስቴ ዝተባሃለ ትካል ኣብ መወዳእታ መጋረጅኡ ተቐንጢጡ እቶም ንዓመታት ዝተሰቃዩ ግዳያት ድማ ናይ ፍትሒ ኣየር ክትንፍሱ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ታሪክ እዚ ንዓና ዓብዪ መምሃሪ እዩ ኣብዚ ዘመናዊ ዓለም ሰባት ካብ ዘለዎም በይነትን ናይ ውሽጣዊ መቕሰልትን ክሓውዩ ክደልዩ ከለዉ የማንን ፀጋመን ከይጠመቱ ናብ ዝኾነ ፍሽኽታ ዝመልኦ ጉጅለ ክፅግሑ የብሎምን ምክንያቱ ፍወሳን ዕብየትን ተባሂሉ ዝመፀ ነገር ነፃነትኻን ክብርኻን ምምንዛዕ እንተኾይኑ እዚ ፍወሳ ዘይኮነስ ጸልማት መፃወድያ እዩ ንነብስኹም ሓልዉ ንቕሓትኩም ድማ ዕብዩ ክቡራት ተመልከትና እዚ መልእኽቲ እዚ ነመሓላልፎ ዘለና ብዝተፈላለዩ ዌብሳይታት ብዝተፈላለዩ ናይ ሶሻል ሚድያ ትካላት ዝተፈላለዩ ከምዚ ክንገብረልኩም ብከምዚ ክነሕውየኩም ብከምዚ ክትልወጡ ዝብሉ ብመዓር ዝተለወሱ መርዛም መልእኽትታት ከመሓላለፉ ንዕዘብ ኢና እዞም ትካላት መጀመርያ ከዋዕውዑ ከለዉ እቲ ጽቡቕ ነገር እዮም ንዓና ዘርእዩ እንደልዮ ነገር ናርእዩ ግን ናብቲ ዘይንደልዮ ናይ ባዕዳዊ ኣምልኾ ይእትውና ካብ ሃይማኖትና ካብ ስነ እምሮና ካብ ክብርና ነፂሎም ድማ ዘይንረብሕ ሰባት ክገብሩና ይፍትኑ ሕራይ እምበር ፍትዋትን ክብራትን ተኸታተልቲ እዚ ቻናል ንሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዝነበርና መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ንመከታተልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ሰሰናይ ንዓኹም